I think it is a good idea to start from the concept forgetting and try to talk about why it is important to forget. So after we can talk about why it is necessary to remember. In his second intempestive consideration, I'm not sure if that is the translation, Nietzsche stated that it is possible to live almost devoid of all memory and even to live content, as the animal shows. However, it is absolutely impossible to live without forgetting. Nietzsche also stated that the ones who always want to live in their remains or remembering all the time are similar to those animals that have to chew many times the same grass, like chewing and chewing the same grass all the time. And also Nietzsche states that that desire of living in the remains also goes against to the possibility of any possibility of future for humans as individuals or for a culture. So if there is a human being or a culture, a society that wants to be linked to the past, is not going to be able to advance. So it is really necessary to forget. It is important to say that also the ones who are all the time in the action of forgetting is not going to have those firm steps to advance. So it's better to try to establish this tension, as Jacques Derrida said, this tension between memory and forgetting to be able to advance as a society. But staying only in the action of forgetting or remembering and remembering all the time is like to be condemned to not to be able to understand the present and not to be able to create a different future. So if we study this from literature, I think of Jorge Luis Borges, because he wrote this very famous story, Funes de Memorius. When we talk about memory, many people think of this story. When Jorge Luis Borges describes Funes, he says that is a character that can remember almost everything. Because of an accident, Funes had a problem in his brain and he cannot forget anything. He remembers everything. So Borges says that we could remember three cups on a table, flowers on a table, and no more. But Funes could remember like the sunshine of October 23 in 1996. And he also can remember the temperature and all the other things happening around him. Also, he could remember everything that he was feeling, like the muscular memory and everything. So the memory of Funes was like huge. He could remember everything. That Borges says that Funes could not be properly a character able to think. I suspect, however, that he was not very capable of thought, because to think is to forget differences, generalize, and make abstractions. So if we want to project a future, it is
important to forget. So if we talk about forgetting, we have to think about memory too. They are like connected, they are linked. And we should ask questions like this. What is it that we must save from being forgotten, and who determines what to remember? So those are like some questions that can be important when we talk about memory. So in front of this, we can think of what Hector Smukler stated. Smukler is an Argentinian that when he was a young, he was part of the Communist Party after he left it. But he was a victim of the dictatorship in Argentina because they killed his son. He stated these reflections about that situation because he said that his son also decided to go to the Communist Party, and he decided to take part. He decided his own way that was going to lead him to be killed. But not for that reason, it was fair that the militaries killed him, right? So Smukler said, memory is linked to will. Without it, without the will to transmit, that is, to transfer certain memories through time, memory ceases. So we have now three important concepts: forgetting, memory, and will. Those three concepts are hand to hand. We cannot forget everything. We cannot remember everything, but we can decide what to forget and what to remember. So in that exercise of the will, when we decide what to do or what not to do, we are working on the field of ethics. Because I think it is important to think or to reflect about the construction of an ethics of memory, There are some authors that develop this concept a little bit or much more deeply. Okay. This is the beginning of the second part. Here I'm going to talk more about memory, more than the action of forgetting. And here is important to say that memory sometimes is imposed to some social groups, by the powers that are in the government, or let's say. Yeah. So, as I stated at the beginning of this space, I said that the memory is a dispute field. So we have here Jimenez, Infante, and Cortés. And they have reflected about this relation between the Colombian school and memory. So they said, I'm not sure if you're watching this. Okay. So they said, the struggle for the policies of official memory is evidenced by the creation of the Academy of National History and Antiquities. So there was a point in the Colombian history in 1902 when the government created this called Academy of National History and Antiquities. So we can say that's very nice. That's an effort to keep history. That this group of organizations, what they really do is to create an official memory. And that official memory that normally is not linked to the memory of
communities or the memory of individuals. So they just decide what to forget and what to remember. So we can say that there are some groups, some institutions that decide and determine what to remember and what to forget. And those things that they decide that can be or should be remembered or forgotten, as I said before, normally are not linked to the communities and to the societies. Well, in 1907, it was created the National Centennial Commission. So these two are institutions that make official a historical discourse and oppose to the renewal of said discourses by other actors. So when there is an official discourse stated, there are some other discourses that are negated. So, as I said, this official discourse is opposed to the renewal of the discourse about memory by others. So when I search for information about this Academia Colombiana de Historia, they show on the webpage the mission that they have. They said that they want to explore and rescue information about historical characters and places in Colombia. And based on those researches that they do, they can advise the government. So this is a private institution. So there is a private institution advising the government in terms of history and memory. So we should ask why or what is a private institution advising the government, just to create an official discourse, we can say. Now I have here Olga Lucia Zuluaga and Dora Marin. They said the power that is concerned with the preservation of memory defines the ways in which what is inscribed in official knowledge is interpreted, excluded, or privileged. Power operates as a mechanism that authorizes, adapts, or silences those who tell an unofficial story and can determine, recreate, and invent the circumstances, times, and spaces in which an event occurs. So we can see here how memory is determined and imposed by some groups, yes? There is an intention of creating that official discourse, and it negates individual memories and communal memories. Smukler again says, we can only create favorable conditions for memory to persist when our combat, if a combat is possible, is fundamentally against oblivion, against those things that precisely should not be forgotten. Now here, Smukler uses the concept combat. At the beginning I said dispute, and here Smukler says there is the need of a combat. If it is possible, there is the need of a combat. And he also says, where lead that combat? No? We should lead it to the things that should not be forgotten. There are some things that should not be forgotten. So when I read this, I think of Boaventura de Sousa Santos, who stated that there is a need to create a space in society and to create passion in society. And that passion should go to the combat, not properly using guns, but it is a kind of call to take part in this dispute of memory, dispute of human rights,
dispute of what we teach or what we do not teach. So in the school, there is also this dispute, you know. Okay. So I want to show you now this part of my presentation in which I want to show you some spaces in schools in Colombia where there is this combat activated or this dispute. So you're watching a picture of Comuna 13 de Medellin. You know that Comuna 13 is the scenario or was the scenario of Operación Orión. Operación Orión was a military operation or a military action intervention that in the first government of Álvaro Uribe, they did in order to take or to retake the comuna because there were guerrilleros in the comuna. So Álvaro Uribe ordered the military forces to go to the comuna and to, let's say, we could say retake. I don't know if that is the correct verb, but to establish the order, let's say, in Comuna 13. So I want to show you very quickly, because maybe this is what is really important of this talk. Let's see if I can open it. MEM C13 is a museo, is a school museum in Comuna 13 that teachers created in a school called Eduardo Santos in the, let's say, in the middle of Comuna 13. They created this museum. They have this web page here. So they created this museum because many people, the students, let's say, that attended to school in 2002, I guess, when Operación Orión happened, those students are not now in school, you know? It was like 20 years ago. So those students are not now in school. And the students that are now in the school do not know many things about Operación Orión. Yes, they have forgotten, or maybe as they didn't live this situation, so they don't know about what happened. So I'm showing you this web page because I want to read a little bit of a text that I wrote when I visited a Scholar Museum of Memory. So when I visited it, I wrote this text, and it is a little bit of my narrative of what I lived when I visited that place. So I'm going to read it in Spanish. I'm gonna read just 2 paragraphs, very short, because I just want to show you what I saw when I went. So the title is Educar en medio del conflicto armado en Colombia, un reto de titanes. Y pongo un epígrafe. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Pecho a tierra, dijo con firmeza la profesora Andrea Niño, y repitió con angustia, pecho a tierra. Es bien sabido por quienes han tenido que vivir en medio del conflicto armado colombiano que esta es una orden que se debe cumplir para proteger la vida en caso de una balacera o de un bombardeo. Inmediatamente todos nos tiramos al piso, boca abajo, con las manos entrelazadas sobre la cabeza. El ruido de un helicóptero que volaba sobre la ciudad se escuchó a lo lejos. Las aspas de la hélice cortaban el viento como las alas de un colibrí gigantesco, vestido con armaduras metálicas
y equipado con pólvora por montones. Sigilosas carreras en las calles, una invasión de foráneos inundó la comuna. Organizados milimétricamente, con obediencia de hormigas, se apoderaron de las calles y se ubicaron en los lugares que habían acordado. El ruido se incrementó vertiginosamente. Ahora era feroz el aleteo sobre los techos. ¡Bum, bum, bum! ¡Taca, taca, taca, taca! Se escucharon bombazos y balazos de fusiles. El monstruoso colibrí escupía fuego desde el cielo. El centelleo que salía de su entubado pico encegueció las miradas atrincheradas detrás de las ventanas. La metralla, luego el grito, ¡techo a tierra! El horror, el llanto, el desconsuelo. El piso del Colegio Eduardo Santos, en pleno corazón de la Comuna 13 de Medellín, era frío. Frío lo habían vuelto el paso del tiempo y toda la barbaridad que con él sufrió ese lugar. La misma que han vivido cientos de poblaciones en Colombia durante las muchas generaciones que ha durado la guerra. Taca, 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 continuaba el traqueteo. Luego llegaron los quejidos, los gritos, el llanto ensordecedor, los lamentos de las madres, los testimonios de las maestras del colegio que tuvieron que vivir ese horror. Luego el silencio, nudos en la garganta. Ahora, con más calma, la profesora Andrea nos dio la orden de levantarnos. Por unos instantes ese frío intenso, el de la guerra que paraliza los huesos, nos hizo quedar pegados al suelo. No queríamos movernos, ni siquiera éramos capaces de levantar la cara. Temíamos que las balas lejanas que rompieron los vidrios y que perforaron los muros de ese lugar nos alcanzaran ahora, 17 años después de lo ocurrido. Finalmente nos levantamos, nos miramos a los ojos, estaban relucientes por las lágrimas, nadie dijo nada. Okay, that is a short part of a text that I wrote when I visited the Scholar Museum of Memory in Comuna 13. And I wanted to share it with you because I think that what they do in the Scholar Museum of Memory is a very important effort to keep memory. When in 2002, the Operation Orion happened, as I said, there was a group of students, and now the ones that are taking classes in the school do not live or didn't live the horror of the Operation Orion. So it is very important to decide what to remember and what to forget. Scholar Museum of Memory is not any museum. Yes, it is more linked to emotions and sensations, and not properly. You don't go to observe a masterpiece. When you go to observe a masterpiece, there is a kind of exercise of catharsis, because you feel better when you observe something that is very beautiful. And if we talk about catharsis, you feel better in terms of philosophy, let's say. You feel better when you see something that is very beautiful. Normally people go to museums and they feel this kind of catharsis. But in the Scholar Museum of Memory, it doesn't happen because they don't really want to understand how to cure. There is not any healing exercise. There is just an exercise of memory, an exercise of trying to keep the memory alive, just to wonder what happened, who did it, why they did it, and that is what really important. That is what is really important. Because the ones who lived the Operation Orion are not going to be healed. They are not going to be healed. And the visitors of the museum, they don't need to be healed. So as I said before, the only healing exercise is to keep the memory alive. So in the text, I talked about a colibri, a hummingbird. That image, the image that you are watching is
painted on one of the walls in Comuna 13. This other image is the representation of one of the paramilitaries, illegal forces, showing the legal forces where to go and where to attack. That is taken from a photography of Jesus Abad Colorado, a very famous photographer from Colombia, who captured the moment of the Operación Orión. And there was a mixture of legal and illegal forces to take the guerrilla out of the community. After that, this picture, this image shows what teacher Andrea did when we went to Scholar Museum of Memory. She told us, like, fall down, I don't know how to say that in English, cover your head, and then she played the recordings of the audio, the original audio that was in the environments, let's say, in Operación Orión. So they play that audio and you listen to the guns shooting, people screaming. That's really hard, let's say. So following Jimenez, Infante, and Cortés, we can say that memory, seen as part of an emerging knowledge and as part of a political and pedagogical demand and concern, can be reconstructed under the logic of the sum of a handful of anecdotes and the sum of memories that constitute an important element for the constitution of a collective identity, often suffered and excluded, that a school cannot ignore. So a school cannot ignore what happens in society because school is part of society. It is not only one more institution. School is an institution that can defend memory. And based on that, can help in the construction of a different future. Or you can, from school, also be silent and let things go as they are just going. So that's why at the beginning I said that it is important to take part in this dispute for memory, let's say. And another experience that I wanted to show you, just to start closing my presentation, is this experience of the Ser Latinoamérica. Ser Latinoamérica, I am running out of time. So Ser Latinoamérica has the intention of creating this scholar memory or pedagogical memory, because schools in Colombia normally follow what the government said that they have to do, what they have to say, what they can talk about or what they cannot talk about. Let's say that there is a system in Colombia that determines what happens in the school and what cannot happen. So what we did in the Ser Latinoamérica was to try to give voice, if it is possible, to teachers that are doing different activities in schools of Latin America, activities that try to keep memory alive. So there is this beautiful experience in Mexico and this other experience in Guatemala, where teachers try to defend native languages or original languages in Mexico and in Guatemala. In some cases, teachers are obliged to speak in Spanish, but there are many communities where people do not speak Spanish, but they speak their different original languages. So these teachers have a beautiful experience in Mexico and in Guatemala defending
original languages. We also have this experience in Argentina, where teachers tackle this topic of all the Mapuche topic, and how to share seeds, the seeds exchange to guarantee for food sovereignty in the communities where it is practiced. Well, we also have some experiences in Colombia, and just some quotes to finish. Some quotes to finish. We have Murillo here. The control of memory is not an exclusive characteristic of totalitarian regimes of the 28th century, but in fact, it always constitutes a privileged arena in the confrontation of forces. Maybe he was discussing this proposal of Foucault when he said that all of us have power, that power is not properly taken, but it is practiced, probably. And we also have this other quote by Helene, Elizabeth Helene: the past that is remembered and forgotten is activated in a present and builds future expectation. Maybe that need of reflecting about the things that happened in the past and how we can create better futures if we understand what happened. And finally, this quote that I used at the beginning of my text about the Museo Escolar de la Memoria, or MEMC13, is by Saramago: historical memory must be recovered, maintained, and transmitted, because it begins with oblivion and ends in indifference. Well, and here some bibliographical references. And that's all. Thanks for listening. And well, I hope I was clear enough. It was not really easy to try to connect ideas in English, but that was okay. So thank you. Thanks for listening. Thank you, Andres. Thank you, Andres. That was absolutely clear and very engaging, very moving as well, with very thought-provoking. So it's raising a lot of questions for me, and I'm sure there are from the floor many questions. Rather than write in the chat, I suggest that we just use the reaction buttons to raise our hands. And I can see immediately Claire would like to come in with a question. ¿Hablamos en español o should we speak in English? ¿En español? Sí, en español muy bien, Claire. Bueno, listo. Ya me dio permiso Manuel, entonces. Listo. Sí, no, muchísimas gracias Andrés por las reflexiones. Y pues la verdad tengo muchas preguntas, pero de momento voy a solo concentrarme en una. Y es que dijiste que hay una tensión entre lo que quiere, digamos, imponer el Estado colombiano en la enseñanza en los colegios, y lo que están tratando de hacer los profesores, algunos profesores. Entonces me pregunto, digamos que hay un modelo de currículo que se impone desde arriba. Digamos, en una clase de historia hay ciertas cosas que se tienen que enseñar y otras cosas no. Solo para que nos des una idea hay ciertos textos que siempre hay que enseñar y otros que no se pueden tocar. ¿Qué tan rígido es ese modelo impuesto por el gobierno? Bueno, gracias por la pregunta, profe Claire. Y pues sí, la respuesta sería sí. Sí hay un modelo que hay que seguir. Digamos, a nosotros históricamente lo ha habido, ¿no? Antes estaban las competencias, los logros, que digamos es hacia dónde va hacia dónde debe ir enfocada la enseñanza, cuáles contenidos se deben abordar y cuáles no. Hay un programa que se genera desde las secretarías de educación, desde
desde el Ministerio de Educación. Y los profesores debemos cumplir con ese programa. Ahora están los derechos básicos de aprendizaje, ¿no? Hay unos mínimos. No quiero decir que todo lo que se diga allí sea malo, ni que lo que el gobierno plantee siempre sea malo, ¿no? Pero sí hay una suerte de cosas que tenemos que cumplir los maestros y las maestras en las escuelas. Pero no solamente yo lo planteaba desde el tema institucional, sino que también en el ámbito social también hay una especie de silenciamiento de lo que sucede, de lo que hacen los profesores, y también una especie de imposición de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Recientemente, en la pandemia, como estábamos trabajando maestros y maestras usando guías escritas para enviarle a los estudiantes, sobre todo a los que viven en zonas lejanas, y que ellos debían responder, en los medios de comunicación se filtró uno de esos talleres que hizo una profesora, la profesora Sandra. Y la profesora Sandra, no sé si ustedes recuerdan el tema, la profesora Sandra había preguntado en su taller sobre los falsos positivos. Y hacía preguntas abiertas, ¿no? Investigue sobre los falsos positivos. ¿Qué piensa sobre los falsos positivos? No estaba ya dando su postura propiamente dicha sobre los falsos positivos, pero su taller generó un escándalo de dimensiones enormes en Colombia, porque los políticos, sobre todo de la derecha radical en Colombia, que han gobernado el país históricamente, sobre todo ellos, que usualmente están relacionados con el tema de los falsos positivos, pues hicieron un escándalo de cómo es que una profesora puede preguntar eso a unos muchachos de escuela. Te Los interrumpo está un segundo porque se entiende en un contexto colombiano falsos positivos, pero otros tal vez no. Explícales un poco porque qué es eso de los falsos positivos para que todos entiendan. Qué pena la interrupción, pero me parece clave en lo que dices. Sí. Está bien que interrumpas, no hay problema. Bueno, los falsos positivos es el nombre que se le dio, digamos un nombre también un poco eufemístico que no alcanza a recoger bien lo que sucedió en Colombia. Es el nombre que se le dio a unos asesinatos, crímenes que cometió el ejército colombiano, unas ejecuciones extrajudiciales, digamos, ¿no? Crímenes que pretendían demostrar que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se estaba derrotando a la guerrilla. Pero lo que hacían las fuerzas militares era ir a barrios muy pobres, ofrecerle trabajo a muchachos y muchachas que por la necesidad aceptaban ese trabajo y se los llevaban, por ejemplo, para otros departamentos lejos de Bogotá o de las ciudades, y allá los asesinaban y los vestían de guerrilleros. Y luego llamaban las cámaras de los medios de comunicación que se prestaron también para todo esto y los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate, lo cual garantizaba pues un alto índice de popularidad en las encuestas para los gobernantes, porque decían, en efecto, están acabando con las guerrillas, pero lo que estaban haciendo era asesinar a los jóvenes más pobres de Colombia. Según los datos, se cuentan 6.402 casos de falsos positivos en Colombia, solo los que se han comprobado. Es muy probable que esa cifra sea más amplia, ¿no? Entonces, ese es un asunto que ha sido muy sensible en Colombia, que es difícil de manejar en Colombia y que por eso causa tanta sensibilidad cuando una maestra toma el riesgo de hablar de los falsos positivos. Y claro, silencian a los profes, sí hay una agenda explícita y hay otra implícita, hay una agenda legal y además otra que es soterrada, que le permite al maestro hacer o decir ciertas cosas o no hacer y no decir ciertas cosas. Entonces la respuesta a tu pregunta sería sí, en efecto, sí hay unas cosas que desde el poder, desde el gobierno, se le dice al maestro que debe hacer y otras además que desde estas dinámicas sociales ocultas donde el maestro también se juega la vida, ¿no? Las cifras de FECODE en Colombia hablan de decenas de maestros y maestras asesinadas producto de su labor como docente, ¿cierto? En el 2020, si no estoy mal, hablando de unos 80 al año. Eso es un número escandaloso. Entonces, sí, en efecto, sí. Sí hay una agenda. Muchas gracias, Andrés.
Thank you, Andres. And we have time, I think, for one, possibly two questions. Manuel, and then Thomas, yeah. No, primero Andrés, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Muy Darte las gracias por el testimonio tan increíble, ¿no? Y tan lacerante que has narrado. Segundo, que todas las preguntas que nos has lanzado en tu muy profundo discurso, ¿no? Por ejemplo, en mi país, España, también se están dando, ¿no? Ahora tenemos el problema de la memoria histórica, de todos los cadáveres que están, por ejemplo, en las carreteras que no han sido todavía, ¿no? Sacados de sus tumbas, ¿verdad? Entonces tenemos ese gran problema y cómo esto se maneja también como una cuestión política por unos y por otros, por ambas partes y de distintas maneras. Tenemos el problema de la memoria histórica, de la independencia también en España, que surge con partes de España, no sé si sabrás, por ejemplo, con Cataluña, o un poco menos, pero también está ahí con el País Vasco y mucho menos con Galicia. Y tenemos también el problema de la memoria burguesa, ¿verdad? Que quiere recordar lo que quiere recordar en los museos de arte, los museos de historia, en todos esos museos que nos hacen recordar nuestro glorioso pasado. O tenemos las fechas, ¿verdad? También del 12 de octubre, descubrimiento, o como se quiera llamar, de América. Por tanto, me parece muy interesante. Lo que ya me parece un poco difícil. O tenemos aquí en Liverpool también, ¿verdad? El Museo de Maritime Museum, donde se ve también de Slavery, el Museo de la Esclavitud, la parte de la esclavitud en la que participó Inglaterra, ¿no? Pero lo que ya me parece difícil es cómo integrar eso, nuestra memoria, no sé si burguesa o cómo, quizá distinta a la memoria que pueda haber en México, que pueda haber en Guatemala, que pueda haber en Colombia, ¿no? Cómo integrarlo eso dentro de la escuela, dentro de las universidades. ¿Qué hacer realmente? Es la pregunta que yo me hago. Aparte de que nosotros tenemos, por ejemplo, Claire y yo, que estamos en el mismo módulo, incluimos ciertas cosas, ¿no? Incluimos memoria histórica de España, incluimos la visita virtual a un museo, el Museo de la Memoria de México también. Entonces, aparte de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo incluir el tema político, por ejemplo, en nuestras universidades, que es tan difícil hoy, para encontrar un compromiso? Y termino ya, no digo más. Perdón por lo largo de mi intervención. No, Manuel, muchas gracias. Y bueno, yo la verdad no sabría concretamente qué decir, cómo se hace. Yo creo que no hay un camino, pero me parece que lo que hacen en el Museo Escolar de la Memoria es un súper ejemplo. Y hay muchas experiencias sobre eso aquí en Colombia. Argentina, Chile también son grandes ejemplos de ese tema, sobre todo ellos. Pero digo desde lo sencillo, desde lo pequeño, desde lo simple, como una escuela de 50 estudiantes, como una escuela de 50 estudiantes se da a la tarea de crear un museo o una biblioteca o un jardín de flores donde se reflexione en torno a lo que ha pasado. Digamos que básicamente lo que se necesita es valentía, sin duda, porque en Colombia hay que ser valiente para hacer esas cosas. Yo digo, los profes del Museo Escolar de la Memoria del Colegio Eduardo Santos en Medellín, cuando ustedes vengan, ojalá lo puedan visitar, son muy valientes, porque están en el corazón del paramilitarismo y están denunciando la existencia del paramilitarismo. Entonces, lo primero es valentía, la intención de ser irreverente, rebelde, pero también creo que ellos lo hacen porque comprenden que solamente diciendo esas cosas, no quiero decir que no vayan a volver a pasar, pero es más fácil que sigan pasando si no se dicen. Es mucho más fácil que sigan pasando si no se dicen. Entonces, creo que valentía, deseo de hacerlo y ya creatividad, ¿no? Hay unas experiencias en Chile que estuve hablando con algunos maestros en esta experiencia de ser Latinoamérica,
que ellos cuentan, ¿no? En una granja, que hacen una granja, por ejemplo, en un andén. Y a partir de lo que se va cultivando en la granja, van recuperando, por ejemplo, memoria tradicional de lo que hacían los abuelos y las abuelas. No, es que nos hemos desvinculado mucho de lo que pasa, incluso de lo que hacían nuestros abuelos. Nos vamos desvinculando de una forma como que nos importa. Y está bien que tratemos de recordar y preguntarnos sobre eso para poder pensar en un futuro distinto. Pero no, Manuel, no sabría yo. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor. Thank you, Andres. Thank you. So we just have time just for a couple of minutes, a final question then from Thomas. Hola Andrés, muchísimas gracias por la presentación, que fue extremadamente interesante. Una cosa que a mí me interesa es tu experiencia con tus alumnos como educador y como sobre todo con alumnos que no hayan tenido una experiencia directa del conflicto o de la violencia, cómo traen interpretaciones distintas de sus propias familias a la aula y cómo en tu rol como profesor has podido manejar estas interpretaciones subjetivas que me imagino en muchos casos sean contradictorias. Sí, muchas gracias por esa pregunta, Tomás. Creo que es supremamente importante. Es un poco el tema que vengo trabajando de un tiempo hacia acá. Yo particularmente lo hago a través de la literatura. A mí me interesa el tema de la literatura y creo que la literatura tiene un poder especial para alterar las formas en las que percibimos la realidad. Y tiene ese poder básicamente porque la literatura se relaciona con la empatía. Es decir, nosotros podemos establecer conexiones con los personajes de una historia y si esos personajes nos demuestran que lo que nosotros hemos hecho o entendido a lo largo de la vida es equivocado, nosotros podemos llegar a cambiar también nuestras percepciones a partir de la empatía. Entonces yo lo hago así en la escuela. Hace unos años fundamos una biblioteca escolar, no el museo escolar, eso fue en Medellín, sino una biblioteca escolar, la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez, y tratamos de usar metodologías de lectura en las que buscamos esa afinidad entre el personaje y el lector. Y a partir de esas reflexiones ya metacognitivas, tratamos de alterar esas percepciones que tienen nuestros estudiantes, que muchas veces son formadas por lo que han escuchado en la sociedad, que muchas veces están determinadas esas opiniones también por los medios de comunicación, que usualmente son hegemónicos y que usualmente venden una idea que es opuesta a lo que pasa en la realidad en las comunidades. Entonces es buscar y encontrar textos que representen la realidad de las comunidades y problematizar estas situaciones a partir de la lectura. Digamos, en ese tema es en el que yo ando en la actualidad, ¿no? De hecho, mi tesis de doctorado va por ese lado. ¿Cuáles son esas formas del estudio de la literatura que pueden llevarnos a comprender la realidad en términos de memoria, en términos de derechos humanos, en términos de paz, y ayudar a que el sujeto pues tenga un cambio en sus percepciones? Es un poco por ese lado, eso es lo que yo diría, Tomás. Thank you, Andres. Thank you very much. Thank you very much. I'm afraid we don't have time. We could carry on with this. We don't have time for any more questions, but if anyone would like to just say goodbye, giving their reaction to the seminar, please do speak up. It's been incredibly touching and emotional, as well as informative, extremely clear, so very educational for us. And you know, I think there's an awful lot here. We might need to get you back, Andres. But it's absolutely wonderful. So, you know, from me, from everyone, and to you. Thank you.
Yo quisiera decir algo muy rápido. Yo soy colombiano, Andrés, y lo felicito por el trabajo que se está haciendo. Y lo único que tengo que decir es, ojalá que continúen así con esta propuesta y con ese ánimo y muchísimos éxitos. Gracias. Gracias, Nixon. Muchas gracias. Qué bueno que estés allá. Qué bonito saber que hay un colombiano allá en Liverpool. Yo tuve el chance de estar en Eastbourne por una temporada. Viví un tiempo en Eastbourne, al sureste de Inglaterra, y me parece un país fantástico, fabuloso, y qué bueno que estés allá. Gracias. Claire, Lucy, Tomás y todos y todas, gracias por conectarse. Thanks for being here. That was a pleasure for me to talk to you and to listen to you. That was very amazing. So thank you. Thank you. you. For Andrés, wonderful.